Let's play horror SpongeBob. By the way, magranita karon na SpongeBob. Kay lahit na dulat na sad ni siya, guys. Let's go! I like a body. I like a booty. She got my booty. Okay, play. Continue. And normal. Continue. Lahit na ba na siya kadula, guys? Where are you? Do you want to play hide? Sige, let's play now. Bago na biya ni nadula na ako, guys, kay tong Barbie kay marang na kugwa pa sa balon ni Granny. Kay tanan. Asa Granny si Granny. Kay tago na tadaan dari, guys. Ay, dali. Hala, may picture. Isa pinky. Mutaas kaya ito si Granny? I don't think so. Wala din taas siya. Granny! Ay, di siya para sa itong Barbie. Di siya maadto. Mas gwapa pang kunin mo. Granny, tanawin mong naong Granny. Mura kagwakwak. Kahi. Guys, marag. Maduol siya gamay, guys. Kaya pagdanuan ako, kaninduol mo siya gamay. Sige, let's go. Sige, mangita tag mga weapon. Let's go. I have to leave this house, okay? So, what ang hindi ko sa iyo? Let's go, guys. Guys. Ay, murag ang weapon. Ay, ang kuan. Kaya nga si Granny, guys. Saan man ito nipagtakas tari? Where are you? Ako palo. Ay, nako. Kung saan man ito nipagtakas. Hindi ko pong takasan, guys. Magduwa-duwa ako sa iya. Hihihi. Dula lang ko. Hihihi. Okay, let's go. Saan na siya? 3 na siya, no? Okay, let's go. We need to... Ay, nikon. Ay, naku, ano siya? Si Granny. Ay, Granny. Si Granny. Mamiya. Where are you? Ayun, ako dala, guys. Ako dala, Granny. Gupas tadi, uy. Sa iso ka tadi kay marag na ito pink or brown house. Ay, white. I don't white. Hilom lang ito, guys. Marag niya ito siya sa pikas. Piece of paper. Oh, may piece of paper. Let's go. Kaya natin to. Kaya natay lakas. Ito, magic. Guys. Ito ba? Kahit mo. Mama. Hide. Let's go. Basahon. Saan eh? Ay, winch handle. Kapakuan mo. Saan yung dapit? Ito tatari. Gupo ka, uy. Mura mag-garden.
Yes, mama. Gana. Mama, help me, mama. Granny. Granny. Here, Granny. Bulok mas Granny. Lapay na kita. Go, Granny. Kapit ko namatay, bye. Hadlok ka, uy. Hadlok ko siya, day. Wala kahit. Granny. Mas kaya naman di ko kita. Labayan pati ka. Agahi. Wala magic. Okay, let's go. This is day 4. Sige, magpapatay na lang to. Para unsa-unta pagpatay ni Granny pa. Yung sa kaya ito pagpatay, guys. Let's see it. Let's go. And round. Madlok mo ko. Madlok ko. Nakaratan ko gamay. Okay. Last day na ba na ko siya, guys. Last day. Sorry, guys. Ito lang natin kari. Isang kita pagpatay, guys. I don't think so. Ay, murag kaunon ta. Murag tagkaunon ani Lord. Kaunon to dyan ta ani ay. Tarata, diyon sa tabagkaunon. Where's is? Asa totoo ni? Kadlo ka, uy. Okay, maura to, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe or like to me. Bye.